Good morning everybody. How are you? I hope all of you feeling good and welcome back to English Lesson with me Miss Oriza. So in this video, we will learn Unit 4 about what do we wear? Well, in this chapter, there are 5 topics that I will explain to you. The first is vocabulary chapter 4. Second is articles using a, an, and the. Third is about possessive s. After that, how to use whose. And the last is vocabulary for the ending p and g sound. Well, I will explain to you one by one. In this slide, there are 20 vocabulary about clothes. Now, let's read together. The first is clothes, shirt, shorts, blouse, pajamas, dress, coat, swimming suit, raincoat, shoes, trousers, socks, skirt, uniform, nightdress, jeans, jacket, vest, slippers, and the last is sneakers. All of the vocabulary are the clothes we usually wear every day. And I want you to memorize all the vocab. Jadi, Miss Ori mau anak-anak kelas 2 semuanya menghafal vocabulary ini ya. Now we talk about articles. A, an, and the. Apa perbedaan dari a, an, and the? Nah, di sini akan Miss jelaskan satu persatu. We start from a. We use a before a word that refers to one thing. Ini maksudnya adalah kita menggunakan artikel a ini sebelum kata yang mengacu pada satu hal atau satu benda. For example, a dress, sebuah gaun. She is wearing a dress. Dia perempuan memakai sebuah gaun. A di sini menyatakan sebuah. Mengapa kita menggunakan a? Karena gaunnya hanya ada satu. Semoga dapat dimengerti. Next, another example. A hat, sebuah topi. Contoh kalimatnya. He is wearing a blue hat. Dia laki-laki memakai topi biru. Ingat, artikel a tersebut diletakkan sebelum kata yang mengacu pada satu benda. Nah, di sana ada kata blue hat. Karena tidak ada huruf S pada kata blue hat, artinya topinya hanya ada satu. Karena itulah kita menggunakan artikel a sebelum kata blue hat. Nah, untuk contoh yang terakhir, a mirror, sebuah cermin. There is a mirror on the wall. Ada sebuah cermin di dinding. Karena cerminnya hanya ada satu, maka kita menggunakan a. Okay, everybody, hope you understand. After article a, now we talk about article an. We use an before a word when it begins with a, I, u, e, o that refers to one thing. Maksudnya adalah kita menggunakan articles an ini sebelum kata yang diawali huruf a, i, u, e, o yang mengacu pada satu benda. Sedangkan artikel a yang sebelumnya kita bahas berarti untuk benda yang diawali huruf selain huruf vowel atau selain huruf a, i, u, e, o. Nah, look at the example of article an. An orange. Kalian lihat kata orange. Orange tersebut diawali huruf vowel o. Maka dari itu di sini kita menggunakan an, bukan e. Nah, contoh kalimatnya. She is wearing an orange shirt. Dia perempuan memakai sebuah kemeja berwarna jingga. Pada contoh ini, bendanya sama-sama berjumlah satu. Yang membedakannya adalah e dan n-nya saja. Penggunaan e dan n bisa kita bedakan dengan melihat huruf awalan pada benda tersebut. Oke? Nah, untuk contoh yang kedua, an apple. You can see the word apple
They start with the vowel letters A, so we use an. I want an apple from the basket. Okay, the last example, an umbrella. There is an umbrella on the sofa. Ada sebuah payung di atas sofa. Nah, jadi itulah penjelasan tentang articles an. Nah, sekarang kita bahas tentang articles the. We use the when we refer to the thing we have talked about. Maksudnya adalah kita menggunakan artikel the ini ketika kita mengacu pada satu hal atau satu benda yang telah kita bicarakan. For example, she is wearing a dress. The dress is orange. Dia perempuan memakai sebuah gaun. Gaun tersebut berwarna jingga. Jadi penggunaan the di sini mengacu pada dress tersebut, pada gaun tersebut. Dia menegaskan bahwa gaun yang dipakai perempuan itu berwarna jingga. Oke, sampai di sini mengerti ya? Another example. There is a bag. The bag is big. Ada sebuah tas. Tas tersebut besar. Anne and Tom are at the birthday party. Anne dan Tom berada di pesta ulang tahun. Untuk contoh yang ini, artikel the tersebut mengacu pada birthday party atau pesta ulang tahunnya. Okay, my student, I hope all of you understand about articles a, an, and the. And now we talk about possessive s. We use possessive s to say something belongs to someone. Jadi, kita menggunakan possessive s ini untuk menyatakan kepemilikan seseorang. Contohnya, John's car, mobil milik John. Tom's shirt, kemeja milik Tom. Susie's pencil, pensil milik Susie. Girl's shoes, sepatu milik anak perempuan itu. Boy's shorts, celana pendek milik anak laki-laki ini. Jadi, semua contoh tersebut menyatakan kepemilikan seseorang. Now, we talk about whose. We use whose to ask who something belongs to. Kita menggunakan kata whose ini untuk menanyakan milik siapa. Nah, for example, whose t-shirt is this? That is Tom's t-shirt. Kaos siapa ini? Itu adalah kaos miliknya Tom. Jadi pada contoh ini, kata whose itu digunakan untuk menanyakan milik siapa kaos tersebut. Begitu juga dengan contoh kedua dan contoh ketiga. Whose shoes are these? Those are Bill's shoes. Whose sandals are these? Those are boys' sandals. Oke? Semoga anak-anak Miss dapat mengerti ya. Okay, the last topic about vocabulary for the ending P and G sound. And the first for the ending P sound. Okay, my students, let's read together. Cap, clap, ship, ship, zip, hop, stop, mop, slip, tap. There are 10 vocabulary for the ending P sound and I want you to memorize all the vocab. Before the ending for P sound and now for the ending G sound. Same as P sound, I give you 10 vocabulary for the ending G sound. Okay, let's read together. Mug, frog, flag, bag, lock, chuck, leg, twig, wig, and the last is bug. Don't forget to memorize all of the vocabulary for the ending P and G sound, and I will check you one by one on the Zoom meeting. Well, everybody, that's all topics of our lesson today. I hope all of you understand about the topics and see you for the next video. Thank you so much and goodbye, everybody. Have a nice day.